ڈرامہ احساس تحریر و ہدایات سید خالق داد امی صداقت حبیب الرحمان مشتاق ایڈیٹر محمد اسماعیل معاون ایڈیٹر احسان شاہ پروڈیوسر الماس شبی پیشکش پنج ریڈیو یو ایس اے آج کی رات بڑی سردی ہے، آگ بھی بجھ گئی اور راکھ بھی بجھ گئی۔ میں کس مصیبت میں ہوں؟ لوگ تو اس وقت اپنے اپنے گرم بستروں میں آرام کر رہے ہوں گے اور میں اکیلا سردی میں ٹھٹھر رہا ہوں۔ پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ کتلی میں چائے کی آخری پیالی رہ گئی ہے، چلو یہ بھی پی لیتے ہیں۔ اچھا، تم بھی بھوکی ہو میری طرح؟ کیا کروں، کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، البتہ وقت گزارنے کے لیے میرا ایک ساتھی ضرور ہے۔ یہ دیکھو یہ بانسری، میری تنہائیوں کی ساتھی، لو تم بھی سنو۔ اچھا، تجھے بھی بانسری پسند ہے؟ لیکن اب میں اور بانسری نہیں بجا سکتا، مجھے پیٹ پوجا کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ میں بھی بھوکا ہوں اور تم بھی بھوکی ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور تو چوہوں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ ارے ناراض مت ہونا، بجاتا ہوں پھر بجاتا ہوں بانسری۔ گاؤں سے آتے وقت میرے پاس 1500 روپے تھے جو امی نے مجھے دیے تھے، جس میں سے اڈے میں بس کا ایک ٹکٹ خریدا، 100 روپے ہوٹل میں کھانے پر اور چائے کی ایک پیالی پر خرچ ہوئے۔ لیکن باقی پیسے کہاں گئے؟ ہاں، دیکھ لیتا ہوں واسکٹ کی جیبوں میں۔ ارے واسکٹ کی جیبوں میں تو واسکٹ کی تو ساری جیبیں خالی ہیں، قمیض کی جیب میں، او خدایا، قمیض کی جیب میں بھی نہیں، واسکٹ کی جیبوں میں بھی کچھ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ شاید کسی جیب کترے نے نکال دیے ہوں۔ وہ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟
मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ दर बदर हो जाऊं? क्या मैं सड़कों पे जाके भीख मांगू? भीख नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओ मेरे खुदा, मैं कहाँ जाऊं? आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने, पलकों पे गम के बोझ उठाए, खुशियों की रिमझिम प्यार के मौसम आए, मगर क्यों रात न आए? दर्द को दिल की तह में छुपाए, जिंदगी से है गिला, फिर भी हमें जीना तो है। जिंदगी से है गिला, फिर भी हमें जीना तो है। हमने जो चाहा वो ही न पाया, दिल से जो मांगा पाके गवाया, आधे अधूरे सुख सपनों को अपने ही हाथों हमने लुटाया, थक हारे हैं आस लगाए, बारहा किया शिकवा, फिर भी हमें जीना तो है। जिंदगी से है गिला, फिर भी हमें जीना तो है। मुझे सख्त भूख लगी है, मगर क्या करूं, किधर जाऊं? इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। एक तरफ जेब कट गई तो दूसरी तरफ बेरोजगारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं कौन हूं, क्या हूं? अब तो मैं अपने आप को भी भूल रहा हूं। अम्मी जान, मैं क्या करूं? यहाँ न तो मेरा कोई भाई है, न कोई हमदर्द। हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में डूबा है। ये मतलब की दुनिया है माँ। यहाँ किसी से भी भलाई सिर्फ अपने मफाद की खातिर की जाती है। इस वक्त लोग पेट भर के खाना खाकर पुरसुकून नींद सो रहे होंगे, और मैं भूख का मारा हुआ। शुक्र है मुझे इस भूत बंगले में रहने को जगह मिल गई, वरना न जाने कहां कहां मारा फिरता। लेकिन इस वक्त मैं अपनी भूख मिटाऊं कैसे? कहां चला जाऊं? मां, मैं किधर चला जाऊं? इस बड़े शहर में तो मेरा कोई जानने वाला नहीं। मैं ग्रेजुएट हूं, मैं हर लिहाज से नौकरी के काबिल हूं,
लेकिन अब तक क्यों बेरोजगार हूं? मुझे नौकरी क्यों नहीं मिलती? आखिर ये बेरोजगारी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मेरे पास डिग्री है, वो डिग्री जिसे मैंने दिन रात एक करके हासिल किया, मेहनत से, लगन से, शौक से पढ़ा, लेकिन फिर भी बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन चुकी है। क्या मैं इसी तरह बेरोजगार मारा फिरता रहूंगा? इसलिए कि मेरी कोई सिफारिश नहीं, इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं किसी को रिश्वत देने के लिए, इसलिए कि किसी को तोहफे तोहफ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आजकल की होशियारी और अक्लमंदी तो नोटों से होती है, लेकिन मेरे पास क्या है? सिर्फ कागज का ये टुकड़ा, ये डिग्री। माँ मुझे तेरी दुआओं की जरूरत है। माँ मेरे लिए दुआ करता, मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूं। या अल्लाह, मैं कहां जाऊं, मैं कहां चला जाऊं? ये मेरे बेरोजगारी और हालात मुझे दरबदर करा रहे हैं। मुझे तो इस माशरे से नफरत होने लगी है, और अपने आप से भी। माँ, मैं जवान हूं, और इस जवानी में भी आपके काम ना आ सका तो फिर कब काम आऊंगा? अगर मैं अपनी बहन की रुखसती भी ना कर सकूं तो मैं भाई कहलाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। मैं क्या करूं माँ? कहां चला जाऊं, कहां चला जाऊं? लेकिन अब मैं और नहीं सोचूंगा। मैं इन परेशानियों से हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगा। मैं इस कमरे की छत से नीचे छलांग लगा दूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा मेरे लिए। इससे पहले कि मुराद खान ड्यूटी से वापस आ जाए, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इस कमरे की छत से नीचे छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगा। या मेरे परवरदिगार, मुझे माफ करना। या मेरे मौला, तू जानता है मैं बहुत मजबूर हूं। मुझे माफ करना मेरे मौला, मुझे माफ करना। रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? जो कुछ भी हूं, लेकिन तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी ना तो मजहब में इजाजत है, ना कानून में। इसके अलावा ये एक अखलाकी जुर्म भी है। अखलाकी जुर्म? तुम मुझे अखलाक सिखा रहे हो? चले जाओ और अखलाक का दर्स उन लोगों को दो जिन्होंने मेरी ये हालत बना रखी है, जिन्होंने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तुम जिसे मजबूरी समझते हो वो सिर्फ तुम्हारी ही मजबूरी नहीं, बल्कि तुम जैसे हजारों लाखों मजबूर इस दुनिया में बसते हैं। वो भी बेरोजगार हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते। मैं इस माहौल में, इस मुआशरे में नहीं चल सकता। चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। तुम्हें कैसे तन्हा छोड़ दूं? मैं तो तेरा ज़मीर हूं, तेरा साया हूं। तुम साये को अपने आप से अलहदा करना चाहते हो? तो तुम मुझसे क्या मांगने आए हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। चले जाओ और किसी सरमायादार और जागीरदार का साया बनो।
जाओ किसी मालदार के साथ फिरते नजर आ जाओ। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम जिंदा रहोगे मैं तेरे साथ साथ फिरता रहूंगा। तुम ना सिर्फ अपने आप को मार रहे हो रेहान, बल्कि साथ साथ मुझे भी खत्म कर रहे हो। चले जाओ, मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। मैं किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। मुझे छोड़ दो, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हारा फैसला गलत है। देखो, जीना बेशक मुश्किल होता है, लेकिन हालात का मुकाबला करना इससे ज्यादा मुश्किल होता है। तुम हालात का मुकाबला करो जवां मर्दी के साथ। मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन मैं हालात का मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ना तो मेरे पास दौलत है, ना ताकत। मेरे पास तो सिर्फ मायूसी है, मजबूरी है और गरीबी है। रेहान, मत करो बेगैरती वाली बातें। क्यों? ये गैरत वाली बात नहीं है। हरगिज नहीं रेहान। देखो, तेरी एक बूढ़ी माँ है और एक जवान बहन भी है, और इसके अलावा तेरा एक प्यार भी है, परवीन। तुम इन सबको अकेला छोड़ना चाह रहे हो। मुआशरे के वहशी और बेहिस लोगों के हवाले करना चाह रहे हो इन्हें। इंसानों के इस बड़े हुजूम में और इस सुनसान जंगल में तुम उन्हें अकेला छोड़ोगे? वो सब मर मर कर जी रहे होंगे रेहान। हाँ, तुमने ठीक कहा। मेरी माँ और बहन तो बेमौत मर जाएंगी, और साथ परवीन भी। परवीन तो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है। परवीन तो उस वक्त कहाँ होंगी, कैसी होंगी? अपना मोबाइल खोलो और उसमें देख लो, तुम्हें परवीन नजर आ जाएगी। हाँ, याद आया। परवीन की तस्वीर तो मेरे मोबाइल में भी है, निकालता हूँ। ना रुलाओ तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे, ना सजा दो तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे, ना रुलाओ तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे, ना सजा दो तुम मुझे, यूं मुझे तुम मुझे। तेरे प्यार में मैं जलूं, यूं जलूं इस तरह। आजा बाहों में तू मेरी, बुझा दे दिल की ये प्यास। तड़प रहा हूँ, सुलग रहा हूँ तेरी ही याद में। तू मेरी चाहत
कीमत है मेरा प्यार। थाम लो ना तुम मुझे, यूं मुझे, तुम मुझे ना सजा दो तुम मुझे, यूं मुझे, तुम मुझे। याद है परवीन, जब हम दोनों छांगा मांगा गए थे, वहां मैंने ये तस्वीर ली थी तुम्हारी। परवीन, तुम जानते हो कि हमारे दरमियान इतना फासला नहीं है, लेकिन ये फासले जिंदगी के तकाजों ने दुश्वार बना दिए हैं। दुश्वार क्या, लंबे बना दिए हैं। तुम्हें याद ना हो, शायद मैंने तुमसे जो भी वादे किए थे वो सब मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद हैं, मगर मैं तुझे हर कीमत पर अपनाऊंगा। परवीन, मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरी एक जवान बहन है, उसके हाथ पहले पीले कर दूं और फिर तुम्हें अपनाऊं। लेकिन मैं बहुत मायूस हो चुका हूं। मैं तो हालात की चक्की में पिसता चला जा रहा हूं। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। परवीन, तुझे अल्लाह ने हुस्न दिया है और मुझे प्यार भरा दिल। मेरी सोच, मेरे सपने सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मेरे तस्वुर में सिर्फ और सिर्फ तुम ही बसती हो। मेरे ख्यालों में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन मेरे साथ हर वक्त यही फिक्र लगी रहती है कि तुझे मुझसे कोई छीन न ले। तूने मुझे अपना दीवाना बना रखा है। रेहान, आखिर कब तक परवीन की याद में उसकी तस्वीर से बातें करते रहोगे? अजीब किस्मत है मेरी। मुझे रोटी तो क्या, पानी तक भी मुयस्सर नहीं। ये बिलोंगड़े भी मेरी तरह बदनसीब हैं। इनका भी मुस्तकबिल तारीख है। अगर ये किसी अमीर के मकान में होते तो कितने खुश होते, कितने मोटे ताजे होते। लेकिन खुशी सिर्फ अच्छे खाने पीने पर मुनहसिर नहीं। खुशी तो दिल की होती है। जब दिल खुश होता है तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। और ये सब खुशियां पैसे के गिर्द घूमती नजर आती हैं। पैसा, हाँ पैसा, मगर पैसे की तलाश में मुझे निकलना पड़ेगा। बाहर सर्दी है,
یہ چادر تان لیتا ہوں، چلتا ہوں۔ اس مکان کی دیواریں بھی چھوٹی اور دروازہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ چلو یہاں قسمت آزمائی کر لیتے ہیں۔ ارے یہ تو کسی کی آنے کی آہٹ ہے، شاید چوکیدار ہو۔ اس دیوار کے عقب میں چھپ جاتا ہوں۔ ارے یہ کمبخت تو اسی طرف آ رہا ہے، اور چھپ جاتا ہوں۔ ہاں، اب میں اس دیوار کو پھلانگ کے اندر چلا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اندر کیا کیا ہے۔ اندر تو پہنچ گیا، مگر اس مکان میں تو خاموشی ہے۔ شاید سارے لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں گے۔ مکان بھی چھوٹا اور خستہ حال بھی۔ ارے ریحان، چوری کا ارادہ بھی کیا تو ایسے گھر سے جہاں سے تجھے کچھ ملنے والا نہیں۔ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور لگتا ہے۔ شاید مجھے پھنسانے کے لیے گھر والے طاق میں بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ چارپائی بھی خالی پڑی ہے، لیکن مکان والے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں ریحان، یہ صرف تیرا وہم ہے۔ تمہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فضول باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے، اور میں جس مقصد سے، جس غرض سے یہاں آیا ہوں، مجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس موبائل کا ٹارچ ہی کافی ہوگا اس کام کے لیے، لیکن مجھے یہاں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ ہاں، یہ نئی نویلی صندوق۔ شاید میری قسمت جاگ اٹھی۔ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا جو میری حالت کو سدھارنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب مجھے صندوق اٹھا کر جانا چاہیے یہاں سے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ دیکھتا ہوں کوئی میری طرف دیکھ تو نہیں رہا، کوئی ہے تو نہیں میرے آس پاس۔ ارے ریحان، جلدی کھسک صندوق لے کر یہاں سے، تیری قسمت بدلنے والی ہے۔ شکر ہے میں خیریت سے صحیح سلامت بھوت بنگلے پہنچ گیا۔ مجھے پہلے آگ جلا کر اپنے آپ کو گرم کرنا چاہیے، کیونکہ رات بڑی ٹھنڈ ہے۔ پھر صندوق دیکھ لیتا ہوں۔ شکر اس بات کا کہ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ ہاں، اب دیکھتا ہوں صندوق کھول کے اس کے اندر کیا کیا ہے۔ ہاں، یہ کپڑے، نئے کپڑے، یہ ماتھے کا ٹیکا، یہ سونے کی انگوٹھی، ارے یہ زیور اور کپڑے۔ ریحان، یہ تم کیا اٹھا کے لائے ہو؟ اور یہ خط کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ خط ذرا پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ پیاری امی جی، السلام علیکم۔ دعا سلام کے بعد واضح ہو کہ
میں نے شائستہ بہن کے لیے بہت خوبصورت جھمکے بنوانے کا آرڈر دے دیا ہے. انشاءاللہ میں جب آؤں گا تو ساتھ لے کر آؤں گا. جھمکے تو قیمتی ہیں لیکن شائستہ بھی میری پیاری بہن ہے. ہم کارخانے کے کچھ مزدوروں نے مل کر کس ڈالی ہے. میں نے بھی شائستہ بہن کا سوچ کر کس جمع کرانا شروع کیا ہے. اگلے مہینے جب میں تنخواہ لے کر آؤں گا تو جھمکے بھی ساتھ لے آؤں گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. تمہارا بیٹا ہارون. نہیں ریحان، یہ تو نے کیا کیا؟ ارے ریحان، تو بھی ایک بھائی ہے اور یہ بھی ایک بھائی جو اپنی بہن کی شادی کے لیے کارخانے کی مزدوری کر رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے زیور بنا رہا ہے. مگر ریحان، تم بھی ایک بھائی ہو. تم نے اپنی بہن کے لیے کیا کیا؟ ریحان، تم ایک بھائی اور ماں کے ارمانوں کا گلا گھونٹ رہے ہو. تم خود غرض ہو، تم درندے ہو، تم جانور ہو، تم لٹیرے ہو ریحان، تم لٹیرے ہو. اس زیور کے ساتھ ایک غریب گھرانے کی خوشیاں بندھی ہوئی ہیں. صبح ہونے سے پہلے یہ پرائی صندوق اور اس میں پڑے زیور اور کپڑے امانت سمجھ کر واپس کر دو ریحان. یہ تم جس راستے پر جانے لگے ہو یہ راستہ غلط ہے. تم بھٹک رہے ہو اور بھٹکے ہوئے راستوں کے مسافر کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس سے پہلے کہ صبح ہو تمہیں یہ صندوق واپس لے جا کر اسی جگہ میں رکھنا ہوگا جہاں سے تم چرا کے لے آئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ڈرامہ آپ نے سنا. احساس تحریر و ہدایات سید خالق داد امی. صداقت حبیب الرحمان مشتاق. ایڈیٹر محمد اسماعیل. معاون ایڈیٹر احسان شاہ. پروڈیوسر الماس شبی. پیشکش پنج ریڈیو USA.